Tanggap ko idin nga agbaak na kun nga kabsat. Tanggap kun nga hanakon makaasawa. Tanggap kun nga awan iti ararmag. Diyos Ama sa dilangit, bendisyon ng Apo Diyos dagiti nga makan nga agpaay salunat ken pigsa iti bagimi in Jesus name. Amen. Yon habang mangan kami kabsat, anseran tayo dati part 4 iti love story mi. Pasensya kayo no nabayagan kami. Nagawid na pa yung ilagan tapos nagsublinat ang ngadanan. Nagsurusuro mo siyempre. Hindi, jinti part 3 na disconnect. Aday pagin inarim mi ide. Mas laging kiligid na kumang gaminin. Kasi dito istorya na kapsat. Hindi na disconnect iti love story mi kin ni Roseng. Na disconnect. Nag-resign na idin iti gwardya. Iti Jollibee. Nagawid ak iti Balaymain. Tapos, ag-apply ako ma-Taiwan. Oo. Amo na pala nga ito eh. Buwan ang mukha dyan. Tapos, ano ito yung bagak ide nga negosyo? Aji babuyan. Babuyan. Ngam, nagtarakin baboy, nalugi. Ano pa yung samarano? Manok! Dagiti manok. Nagtarakin manti manukan, nalugi man eh. Nalugo man eh. Tata, awan ti trabaho ko, idin. Hamo-hamo dito yan. Awanin na. Tangamin, awanti connection mi din hanggamin chat-chat, hanggamin nga tintinawag awanin, hindi komunikasyon mi narusingan. Tatet obrakon, nagrugi ak vlog. Tanggap ko idin nga agbaak na kun nga kabsat. Tanggap kun nga hanakon makaasawa, tanggap kun nga awan iti ararmag. Tilaw ubrak idin agsursurong nag iti bangka, aggabgabat nag iti kayo ang ilakok, maka 1,000 a day nak maide. Tata dayjay ti ubrak lata idin. Isulat ta nga iso ti ubrak ay inaldawan aggabgabat na kon. Ti bakla idin no hanak makaasawa ay kit tumulong naklata ka dagiti kakabsat kon. Dayjay lata ti addakan yak idin. Nya kamo no anya ti paspasamak ni Rosing idin. Ta awang arti tinawagan oy. Istorya amot Ay, syempre, adyan nga ro, adyan bagak idilas pa, adilas subang nga. Subang kabay adyalas. Idi na disconnect. Anya idi iti kasasaad mo, tanggam kumusta idin. Syempre, adyan nga ro ti kwan, adyan turning point ko idyan nga kwa. Imbagak idyan last nga video tayo. Di last nga adyan kasano nga rod, di ba? Adyan nga rod ti kasasaad mi, di pamilya, kawampay, hanpay nga kasdyan nga kwa, nakasettle, dapay ti estudyante. Isungo lang ti panpanunutik, kanayon ko nga kwa, nga mapanpanunot nga, nung ngay nakikwanak, nakirelasyon nak palang, kas jikit, ana nga rod, di magudwa iti attention ko, ray finances ko, kas jay. Ket, aji pa'y panaka-basic ijay iskolaan. Siyempre, nag-focus na pa ijay trabaho pa lang Win ata kwa, baka nakto maka-focusin, di ba? 2018 ajay. 2018. 2018. 2019, 2020, 2021. Nagsarting jaya. Ata, edi 2022, dahito yan. Abangan nyo. Perme. Kastala unay nga ragsak na ato. Abangan nyo. Kung aminin na full storage side.